श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये नमः। वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। शिवशक्त्यैकरूपिण्यै नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ ॐ ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। मोगिलचल्लवेणुगोपालदत्तात्रेय नमः। ये मात्रे नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। शारदा प्रार्थना। नमस्ते शारदा देवी काश्मीरपुरवासिनी। त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्रसदना समाधिगुणदायिनी। नमामि यामिनीं माध लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वापणसुधानदीं। भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः। वेदवेदाङ्गवेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी। सर्वविद्याधिदेवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं सज्जीवन्मृतं भवेत् स्मृतं भवेत्। यस्य जीवन्मृतं भवेत् ज्ञानादिदेवी या तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं मूकमुन्मत्तवत्सदा या देवी वागधिष्ठात्री तस्यै वाण्यै नमो नमः। श्री सरस्वती प्रार्थना सम्पूर्णम्। ॐ शारदा देव्यै नमः। ॐ श्री शारदा देव्यै नमः। ॐ श्री शारदा देव्यै नमः। ॐ श्री शारदा देव्यै नमः। श्री शारदा भुजंग प्रयाताष्टकम्। सुवक्षोजकुम्भां सुधापूर्णकुम्भां प्रसादावलम्बां प्रपुण्यावलम्बां सदा स्येदुबिं सिन्धुबिम्बां सदा नोष्टबिम्बां भजे शारदाम्बां अजस्रं मदम्बां। कटाक्षे दयार्द्रां करे ज्ञानमुद्रां कलाभिर्विनिद्रां कलापै सुभद्रां पुरस्त्रीं विनिद्रां पुरस्तुङ्गभद्रां भजे शारदाम्बा अजस्रं मदम्बां। ललामाङ्कपालां लसद्गानलोलां स्वभक्तैकपालां यशस्वीकपोलां करे त्वक्षमालां कनत्प्रत्पत्रलोलां भजे शारदाम्बा
अजस्रं मदम्बां सुसीमन्तवेणीं दृशानिज्जितैणीं रमत्कीरवाणीं नमद्वज्रपाणीं सुधामन्दरास्यां मुदा चिन्त्यवेणीं भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम् सुशान्तां सुदेहां दृगन्तेकचान्तां लसत्पल्लताङ्गीम् अनन्तामचिन्त्यां स्मरेत्तापसै सर्ग पूर्वस्थितां तां भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बां कुरङ्गे तुरङ्गे मृगेन्द्रे खगेन्द्रे मराले मधेभे महोक्षेधिरूढम् महत्यां नवम्यां सदा सामरूपां भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम् जलत्कान्तिवनीं जगन्मोहनाङ्गीं भजे मानसाम्भोजशुभ्रान्तभृङ्गीं निजस्तोत्रसङ्गीतनुच्चप्रभङ्गीं भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम् भवं भोजनेत्राज सम्पूज्यमानां लसन्मन्दहासप्रभावक्त्रचिह्नां चलच्चञ्चलाचारुताटङ्ककर्णां भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बां भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बां भजे शारदाम्बाम् अजस्रं मदम्बाम् इति श्री शारदा भुजंग प्रयाताष्टकं सम्पूर्णम्। अथ सरस्वती द्वादश नाम स्तोत्रम् अद्य करिष्ये नमः। सरस्वती त्वयं दृष्ट्या वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहसमायुक्ता विद्यादानकरी मम प्रथमं भारती नामा द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं वंशवाहनं पंचमं जगति ख्यातं षष्ठं वागीश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी एकादशं क्षुद्रघण्टा द्वादशं भुवनेश्वरी ब्राह्मी द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वसिद्धिकरी तस्या प्रसन्ना परमेश्वरी सा मे वसतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती। श्री याज्ञवल्क्यकृत श्री सरस्वती स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सरस्वती स्तोत्रम्। नारायण उवाच वाग्देवताया सवनं श्रूयतां सर्वकामदं महामुनिर्याज्ञवल्को येन तुष्टावतां पुरा गुरुशापाश्च समो मुनिर्हत विद्यो बभूवः
तदा जगामदुःखार्तो रविस्थानं च पुण्यदं सम्प्राप्य तपसा सूर्यं कोणार्के दृष्टिगोचरे तुष्टाव सूर्यं शोकेन रोद च पुनः पुनः सूर्यं सम्पाटयामास वेदाङ्गमीश्वरः उवाच स्तुहि वाग्देवीं भक्त्या च स्मृतिहेतवे तुमित्युक्तमित्युक्ता दीननाथो ह्यन्तरान्तर्दानं जगामसः मुनिस्नात्वा च तुष्ट्वा तुष्टाव भक्तिनम्रात्मकन्धरः याज्ञवल्क उवाच कृपां कुरु जगन्मातर्मामेवं हततेजसं गुरुपशापात् स्मृतिभ्रष्टं विद्याहीनं च दुःखितं ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां विद्यादिदेवते प्रतिष्ठां कवितां देहि सिद्धिं शिष्यप्रबोधिकां ग्रन्थनिर्मितिशक्तिं च सच्शिष्यं सुप्रतिष्ठितं प्रतिभां सत्सभायां च विचारक्षमतां शुभां लुप्तां सर्वां दैववशान्नवं कुरु पुनः पुनः यथाङ्कुरं जनयति भगवान् योगमायया ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्यादिदेवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः यया विना जगत्सर्वं शश्वज्जीवन् मृतं सदा ज्ञानादिदेवी या तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः यया विना जगत्सर्वं मूकमुन्वत्तसत्सदा वागधिष्ठातृदेवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः हिमचन्दकुन्देन्दुकुमुदाम्बोजसन्निभा वर्णादिदेवी या तस्यै चाक्षरायै नमो नमः विसर्गबिन्दुमात्राणां यदधिष्ठानमेव च इत्थं त्वं गीयसे सद्य भारत्यै नमो नमः यया विनात्र संख्यां हृत्संख्यां कर्तुं न शक्नुते कालसंख्यास्वरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः व्याख्यास्वरूपाया देवी व्याख्याधिष्ठातृदेवता ब्रह्मसिद्धान्तरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः स्मृतिशक्तिर्ज्ञानशक्तिर्बुद्धिशक्तिस्वरूपिणी प्रतिभाकल्पनाशक्तिर्या च तस्यै नमो नमः सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं प्रपच्छ यत्र वै बभूव जडवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः तदा जगाम भगवानात्मा श्रीकृष्ण ईश्वरः उवाच सत्तमं स्तोत्रं वाण्या इति विधिं तदा स च तुष्टावतां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः चकार तत्प्रसादेन तदा सिद्धान्तमुत्तमं यदाप्यनन्तं प्रपच्छ ज्ञानमेकं वसुन्धरा बभूव मूकवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः तदा त्वां च सतुष्टाव सत्रस्तः कश्यपाज्ञया ततश्चकार सिद्धान्तं निर्मलं भ्रमभञ्जनम् व्यासं पुराणसूत्रं च समपृच्छत वाल्मीकिं
मौनीभूतः ससस्मार त्वामेव जगदम्बिकाम् तदा जगार सिद्धान्तं त्वद्वरेण मुनीश्वरः सप्राप निर्मलं ज्ञानम् प्रमादध्वंसकारणम् पुराणसूत्रं श्रुत्वा स कृष्णकलोद्भवः त्वां शिशेवे च दध्यौ च शतवर्षं च पुष्करे तदा तत्त्वो वरं प्राप्य स कवीन्द्रो बभूवः तदा वेदविभागं च पुराणानि चकारः यदा महेन्द्रे प्रपच्छ तत्त्वज्ञानं शिवाशिवम् क्षणं त्वामेव सञ्चिन्त्य तस्यै ज्ञानं दधौ विभुः प्रपच्य शब्दशास्त्रं च महेन्द्रश्च बृहस्पतिं दिव्यं वर्षसहस्रं च सत्वां दद्यौ च पुष्करे तदा त्वत्तो वरं प्राप्य दिव्यं वर्षसहस्रकम् उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम् अद्यापिताश्च यै शिष्या यैरधीतं मुनीश्वरैः ते च त्वां परिसञ्चिन्त्य प्रवर्तन्ते सुरेश्वरी तं त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः दैत्येन्द्रैश्च सुरैश्चापि ब्रह्मविष्णुशिवादिभिः जडीभूतः सहस्रास्यः पञ्चवक्त्रश्चतुर्मुखः यां स्तोतुं किमहं स्तौमि तानेकास्येन मानवः इत्युक्ता याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकन्दरः प्रणनाम निराहारो रुरोध च मुहुर्मुहुः तदा ज्योतिस्वरूपा सा तेनादृष्ट्याप्युवाच तं सुकवीन्द्रो भवेत्युक्ता वैकुण्ठं च जगामः याज्ञवल्क्यकृतं वाणीस्तोत्रं यक्षं ययुधं यतः पठेत् स कवीन्द्रो महावाग्मी बृहस्पतिसमो भवेत् महामूर्खश्च दुर्मेधा वर्षमेकं च यः पठेत् स पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवेत् ध्रुवम् इति श्रीब्रह्मवैवर्त्ये महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारदनारायणसंवादे याज्ञवल्क्योक्त वाणीस्थवनं नाम पञ्चमोऽध्यायः सम्पूर्णम् ॐ सरस्वती देव्यै नमः ॐ सरस्वती देव्यै नमः ॐ सरस्वती देव्यै नमः ॐ सरस्वती देव्यै नमः सरस्वती स्तोत्रमागस्य कृतम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिनिभैरक्षमालां ददाना हस्तेनैकेन पद्मौ
शितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासाकुन्देन्दुशङ्कस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना सुरासुरैः सेवितपादपङ्कजाकरे विराजत्कमनीयपुस्तका विरिञ्चि पत्नी कमलासनस्थिता सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा सरस्वती सरसिजकेसरप्रभा तपस्विनी सितकमलासनप्रिया घनस्तनी कमलविलोललोचना मनस्विनी भवतु वरप्रसादिनी सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सरस्वती नमस्तुभ्यं सर्वदेवी नमो नमः शान्तरूपे शशिधरे सर्वयोगे नमो नमः नित्यानन्दे निराधारे निष्कलायै नमो नमः विद्याधरे विशालाक्षि शुद्धज्ञाने नमो नमः शुद्धस्फटिकरूपायै सूक्ष्मरूपे नमो नमः शब्दब्रह्मि चतुर्हस्ते सर्वसिद्ध्यै नमो नमः मुक्तालङ्कृतसर्वाङ्ग्यै मूलाधारे नमो नमः मूलमन्त्रस्वरूपायै मूलशक्त्यै नमो नमः मनोन्मनिमहाभोगे वागेश्वरि नमो नमः वाग्मै वरदहस्तायै वरदायै नमो नमः वेदायै वेदरूपायै वेदान्तायै नमो नमः गुणदोषविवर्धिन्यै गुणदीप्त्यै नमो नमः सर्वज्ञाने सदानन्दे सर्वरूपे नमो नमः सम्पन्नायै कुमार्यै च सर्वज्ञे ते नमो नमः योगानार्य उमादेव्यै योगानन्दे नमो नमः दिव्यज्ञानत्रिनेत्रायै दिव्यमूर्त्यै नमो नमः अर्धचन्द्रजटाधारी चन्द्रबिम्बे नमो नमः चन्द्रादित्यजटाधारी चन्द्रबिम्बे नमो नमः अनुरूपे महारूपे विश्वरूपे नमो नमः अनिमाद्यस्तसिद्धायै आनन्दायै नमो नमः ज्ञानविज्ञानरूपायै ज्ञानमूर्ते नमो नमः नानाशास्त्रस्वरूपायै नानारूपे नमो नमः पद्मजा पद्मवंशा च पद्मरूपे नमो नमः परमेष्टै परामूर्त्यै नमस्ते पापनाशिनि महादेव्यै महाकाल्यै महालक्ष्म्यै नमो नमः ब्रह्मविष्णुशिवायै च ब्रह्मणाद्यै नमो नमः कमलाकरपुष्पा च कामरूपे नमो नमः कपालिकर्मदीप्तायै कर्मदायै नमो नमः सायं प्रातः पठे नित्यं षण्मासा सिद्धिरुच्यते चोरव्याघ्रभयं नास्ति पठतां शृण्वतामपि इत्थं सरस्वती स्तोत्रमगस्त्यमुनिवाचकं सर्वसिद्धिकरं नूणां सर्वपापप्रणाशनम् इति अगस्त्यमुनिप्रोक्त श्रीसरस्वती स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ श्रीसरस्वती देव्यै नमः। ॐ श्रीसरस्वती देव्यै नमः। ॐ सरस्वती देव्यै नमः। ఈ సరస్వతి స్తోత్రం 2. ఓం అస్య శ్రీ సరస్వతి స్తోత్రమంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః గాయత్రీ ఛందః
हे सरस्वती देवता धर्मार्थ काम मोक्षार्थे जपे विनियोगः आरूढासेतहंसे भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षसूत्रं वामे हस्ते च दिव्याम्बरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्य सा वीणां वादयन्ती स्वकरकरजपैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना श्वेतपद्मासना देवी वेदगन्धानुलेपना अर्चिता मुनिभिः सर्वैः ऋषिभिः स्तूयते सदा एवं ध्यात्वा सदा देवीं वाञ्छितं लभते नरः शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां याढ्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्यापः ह्रीं ह्रीं हृद्वैकबीजे शशिरुचिकमले कल्पविस्पष्टशोभे भव्ये भव्यानुकूले कुमतिवनदवे विश्ववन्द्याङ्घ्रिपद्मे पद्मे पद्मोपविष्टे प्रणतजनमुनो मोदसम्पादयित्रे प्रोत्फुल्लज्ञानकूटे हरिनिजदयिते देवि संसारसारे ऐं 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 दृष्टमन्त्रे कमलभवमुखाम्भोजभूतस्वरूपे रूपारूपप्रकाशे सकलगुणमये निर्गुणे निर्विकारे न स्थूले नैव सूक्ष्मेऽप्यविदिताप्यभवे नापि विज्ञानतत्त्वे विश्वे विश्वान्तरात्मे सुरवरनमिते निष्कले नित्यशुद्धे ह्रीं 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 जाप्यतुष्टे हिमरुचिं मुकुटे वल्लकी व्यग्रहस्ते मातर्मातर्नमस्ते दह दह जडतां देहि बुद्धिं प्रशस्तां विद्ये वेदान्तवेद्ये परिणतपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीतस्वरूपे भव मम वरदा शारदे सुप्रहारे धीं 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 धारणाख्ये धृतिमतिनतिभिर्नामभिः कीर्तनीये नित्ये नित्ये निमित्ते मुनिगणनमिते सुनूतने नूतने वै पुराणि सूतने वै पुराणि पुण्ये पुण्यप्रवाहे हरिहरनमिते नित्यशुद्धे सुवर्णे मातर्मात्रार्धतत्त्वे मतिदे पामाधव प्रीतिमोदे ह्रूं 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 स्वस्वरूपे दह दह दुरितं पुस्तकव्यग्रहस्ते सन्तुष्टाकारचित्ते मितमुखि सुभगे दृम्बिणि स्तम्भविद्ये मोहे मुग्रप्रवाहे कुरु मम विमतिध्वान्तविध्वंसमीडे गीर्गौर्वाग्भारति त्वं कविवर रसना सिद्धिदे सिद्धिसाध्ये तौमि त्वां च वन्दे मम खलु रसनां नो कदाचित् त्यजेधा मामे बुद्धिर्विरुद्धा भवतु न च मनो देवि मे यातु पापं मामे दुःखं कदाचित् कचिदपि विषयेऽप्यस्तु मे नाकुलत्वं
शास्त्रे वादे कवित्वे प्रसरतु मम धीर्मास्तु कुण्ठा कदापि इत्यैतैः श्लोकमुख्यैः प्रतिदिनमुषसि स्तौति यो भक्तिनम्रो वाणी वाचस्पतेरस्प्य विदितविभवो वाक्पटुर्मृष्टकण्ठः सः सहस्यादिष्टाद्यर्धलाभैः सुतमिव सततं पातितं सा च देवी सौभाग्यं तस्य लोके प्रभवति कविता विघ्नमस्तं प्रयाति निर्विघ्नं तस्य विद्या प्रभवति सततं चाश्रुतग्रन्थबोधः कीर्तिस्त्रैलोक्यमध्ये निवसति वदने शारदा तस्य साक्षात् दीर्घायुर्लोकपूज्यः सकलगुणनिधिः सन्ततं राजमान्यो वाग्देव्या सम्प्रसादात् त्रिजगति विजयी जयते सत्सभासु। ब्रह्मचारी व्रती मौनी त्रयोदश्यां निरामिषः सारस्वतो जनः पाठा सकृदिष्टार्धलाभवान् पक्षद्वये त्रयोदश्यामेकविंशतिसङ्ख्यया अविच्छिन्न पटे धीमां ध्यात्वा देवीं सरस्वती सर्वपापविनिर्मुक्तः सुभगो लोकविश्रुतः वाञ्छितं फलमाप्नोति लोकेऽस्मिन्नात्र संशयः ब्रह्मणेति स्वयं प्रोक्तं सरस्वत्या स्तवं शुभं प्रयत्नेन पठेन्नित्यं सोऽमृतत्वाय कल्पते इति सरस्वती कवचं सम्पूर्णम् सरस्वती स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति। वसंत पंचमी नमः। वसंत पंचमी वसंत पंचमी वसंत पंचमी नमो नमः। वसंत पंचमी वसंत पंचमी वसंत पंचमी नमो नमः। आसीद्ददामि 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 शरणं नमः। आसीद्ददामि 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 शरणं नमः। वसंत पंचमी वसंत पंचमी वसंत पंचमी नमो नमः। मासं माघं शुक्ल पंचमी अम्म सरस्वती जन्मदिनं। मासं माघं शुक्ल पंचमी अम्म सरस्वती जन्मदिनं। असमन सरस्वती मंत्र स्मरण जन्मलु पुण्यदं शुभदम्। असमन सरस्वती मंत्र स्मरण जन्मलु पुण्यदं शुभदम्। वसंत पंचमी वसंत पंचमी वसंत पंचमी नमो नमः। भासरवर्गल शृंगेर्यादि पुण्यक्षेत्रवासिनि पाहि मां। भासरवर्गल शृंगेर्यादि पुण्यक्षेत्रवासिनि पाहि मां। दास दशानुदासुलमम्म दया सागरी विद्या ज्ञान गरिमल निम्म। विद्या ज्ञान गरिमल निम्म।
దాసదసాను దాసులమమ్మ దయాసాగరి విద్యా జ్ఞాన గరిమల నిమ్మ వసంత పంచమి వసంత పంచమి నమో నమః ఆశీర్దదామి 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 శరణం నమః ఓం నమో సరస్వతి దేవ్యై నమః ఓం నమో సరస్వతి దేవ్యై నమః ఓం నమో సరస్వతి దేవ్యై నమః వసంత పంచమి వసంత పంచమి వసంత పంచమి నమో నమః శుభం భూయాత్ స్వస్తి